Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour c'est moi. Okey, Sarito, kami dua ya Kak masak-masak baru laban Sarito Big Boss bisi berkesempatan laban dia gawak di rumah. Jadi resepi tu kita akan meda yan dah resepi baru tapi cuma dekat madah ngagi kita kini cara kita masak-masak style orang dito Kak ngaga spaghetti. Weh? Oui, spaghetti à la bolognaise, Ok, à la spaghetti, ragout. spaghetti alla bolognese. Ok, spaghetti bolognese ko kita din. Ok, so aram ko kami dua ya, mada nama resepinya akan digaga Big Boss hari itu. Let's go. Hai semua. Okey, perkara pertama yang kita mesti bisi adalah daging cincang tu. Okey, kami dua yang kena daging lembu. Which is how many grams you take? Oh, this one is 1 kg. Okey, 1 kilo daging lembu. Mayuh gig daging lembu tu makin sedap gig resepi kita ya. Okey, so nyak petua ya. Alright. So main ingredient adalah tomato. Pada kita tomato kami guys cantik nak. Okey, and then kami dua yang kena garlic. Tu garlic hidup tu sebenarnya. Ya aku dah ada kena aku guna ngamak tu. And okay, carrot tu 4 itik dan ambil kami dua ya itih pemayuh daging kita nya tadi. And tu adalah parmigiano cheese, okay? Cheese parmesan cheese tu kita buat Malaysia din. Okay, and then kita pun dekat berguna ke sitik aja bawang merah. Shallot ko kami ngangau tu dito. And resepi kita laban tu kita ngena spaghetti. Tu one of the good brand, okay? Antik bakal kita din bisa brand tu kita tahu nguji laban aku rasa kita din nama aja brand kita din. Tu adalah originally made in Italy, okay? And seperti biasa tu sebenarnya ya basic mari instruction dito ana gua okay. Kocura tu 12 minit antik ya masak. Okay, amai-amai masak. Anti al dente bakal basic keras-keras mimit kita cuma masak 10 minit. So nya instruction untuk masak spaghetti kita itu tadi. And kita akan kena lada Sarawak seperti biasa. Tu ingredient paling penting basil. Basil tu kami dua yang nak sempat beli basil hidup tadi ya ke fresh. So kami dua yang kena ya ke dalam tu, okay? And olive oil. Okay, olive oil yang selalu kena kami dua ya. Okay, muti sesa? Mutti. Okay, muti tu solo pomodoro Pomodoro kuya. is tomate in Italian. Pomodoro is tomato in Italy. So pada kita ia indikasi makanannya pun ya grade A. And tu adalah tomato puri ya kau dah ngau basil tadi. Okay, and garam. Nya aja. Jadi kita akan mulakan memasak selepas ini. See you guys. Okey, semua peralatan untuk kita masak-masak serito telah disediakan. Carrot kita akan potong berketul. Okey, lepas udah tu dulu gagak tadi and bawang putih pun dipotong berketul juga. So dia tu proses ya kita akan memasukkan tomato dalam air untuk direbus. Okey. Okey. Okay, so I start? Oui. Okay, excellent. First thing I will cook is the carrot. So the Okay, carrot, ya akan masak carrot dulu. I will put ya. all the carrot like that. Okay. And I will add water. Just to cook. Not a lot, just a bowl. Okay. Okay, carrotnya tadi dah dididihkan dalam air dulu, okey, sehingga mendidih. Okey, masukkan garam. Yes. Okey, Before? kansa orang Okay, just a bit. mimit aja garam ya namanya. Just to salt to cook more longer. So like that. And it will take his own time. And the time he does this, I will let him cook like that. Cover. So the carrot will be a bit more yellow than orange. Okay. And they will be a bit soft. So like that we keep on there because into the tomatoes, so they need to be soft. Don't feel it, but it's very tasty. Okay. So you just to got it. So we let them play. At the same time, I boil water. So to prepare, when I boil water, what we do usually is we do this to the tomato.
Okey, tetap kenyal. Okey, tetap Okey. minit je. Okey guys, tomato tadi udah dipotong ya, dipotong cross beketuk. Bukan nama ngambil kiampu kulitnya lagi akan terkeluar ke derempu. Jadi sos tomatonya ada kena kita untuk agak puri lagi. Okey, tomato puri. Okey, air kita udah mendidih, jadi kita akan masukkan tomato di dalam air mendidihnya tadi. Okey, airnya mesti mendidih dulu. Okey, baru kita boleh masuk. The tomato start to crack. You can see she start to crack alone. That means the skin is ready. So we're gonna put into the cold water, okay, to make it a bit more cold. And you can see it starts from here and it's opening. Okey, nanti kita letak ya ni udah crack beketuk ya, ni udah tembuk ya, okey. Jadi kita boleh pansut ke yari kualinya tadi, air mendidih tadi. Et là maintenant, on n'a plus qu'à enlever la peau. La peau elle va venir toute seule maintenant, tu vois. C'est ça l'intérêt, c'est de voir toute la peau qui vient, qui se retire toute seule. Okey, proses pengelupasannya beketuk. Ya mesti mengelupas ke diri, okey. Nanti ya ndak nama ko kita ya ndak mengalami proses pengelupasannya nak nyamai dalamnya. Anak terlalu mansau, anak enggak terlalu keniku kita. Ndak basah. Sorry guys, I don't have the word. Okay. Avant, Ouais. après, ça on appelle ça une tomate pelée. Okey. Tu udah result yang udah dibuka tadi ke? Ini agak malnya. Okay. The next step is, okay? Épépiner. Epipini. Oui, remove the seed. Okay, to remove the seed. Okay, step seterusnya kita akan muai yampu biginya, okay? Seed. All the seed inside, we don't eat. Normalement. Après, une fois que tu as ça, bah, du coup c'est simple, hein, tu les coupes en dés. Okey, kita akan potong mit-mit. Bakal kita yang agak carrotnya tadi, ada potong dadu kah kita. Kita potong dadu banyak. Okey. Ok, alors là, les sorties, on les a mis dans le bowl. Et ce que tu peux voir, c'est que si tu prends et que tu écrases, ça s'écrase comme de la purée. Donc c'est que c'est bien cuit. Okey. Carrot tu tadi ia kau dah rebus lama tadi, jadi tu nanti ia nyu beketuk nama aku kitanya nyu lemik bagainya tu adalah yang terbaik lah untuk ngagak dicampur dalam sos lagi, okey? Yang mesti bagainya jadi yang puasanya tadi meresap lah. Okey. Okey, proses memasak akan bermula daripada sekarang, guys. Okey, garlic now bawang merah, okey? Dimasukkan terlebih dahulu. Très finement coupé, ok. Quoi? Attends. Là, on va bien l'huile. On va faire blanchir, suinter. Donc ça va être très bon. Tu commences à sentir cette odeur? Oui. C'est good, hein? It smells very good. Bawang putih dan bawang merah. Tu peux voir, donc il est cuit, il n'est pas grillé. Et il y a beaucoup d'huile. On va tout garder, on va tout verser là-dedans. Okey, garlicnya tadi ia udah mansau, tapi ia ada yang terlalu namanya selalu kekuning-kuningan. Laban ia dekat ngelak ke garlicnya mansau ke diri lagi, jadi bau ia lagi meresap, okey? D'accord. Et là, on va commencer la cuisson de la viande. Okey, sekarang ke proses memasak daging kita tadi. Ok. Donc, on commence à mettre toute la viande. Ayan, yuci kualinya tadi guys, laban dapat ngasuh dagingnya tadi ngambil bau namanya bawang putih dan bawang merah kita tadi, okey? So menggunakan kuali yang sama. Donc il y a de l'eau qui arrive sur les côtés. Voilà, tu commences à reviser. Bila air udah pansut dari kisi, ya, jadi kita boleh ngawal ke daging tu, okey? Ngambil ke
nama ai dagingnya tadi bergaul ngau ya ke bedau mansau ya ke tengahnya. Nanti bakal kita din guys dagingnya ada gagak kita ya dulu campur ngau semua nak tapi dito sidak yang full step ya ngagak tahu okay this is step ya. Nya maku pama mandu lawak western bakal tahu. Aku ngelak ya laban ngai ke panduk kita yang tak ada nak nyamai bakal saya panduk kita itu jadi ya tu segi amat sedap leban pama manduk spaghetti ke pasta segi ya belama okey dia tu daging ni udah berkeping-keping begini guys okey jadi kita start nyimpan garam dalamnya okey Et du poivre. okay, seterusnya Il y a d'où ce lada poivre? Sarawak. Sarawak Borneo. okey masukkan lada okey ya gambaran dekat ya okey guys bentuk gambar daging ya baru kita dapat udah banyak ya okey baru kita start masukkan semua ingredient kita nya tadi okey sekarang kita masukkan tomato yang udah ada potong kita kenyak tadi tu yang udah ada potongnya tadi itu okey Okay. Attention, les tomates, les carottes. okey masukkan carrot Belles ces carottes. On mélange. okey gaul-gaulkan ratakan ngau dagingnya tadi T'as vu tout ce jus? ni jus ya punya udah bisa pansut ya apa show me the juice kayaknya gaya jus ya udah pansut jus hari dagingnya mungkin hari pansut air okey Sorry. And the last one. okay. Ici, also olive oil. Olive oil akan meresap dan bawang putih kita nya tadi las okey Sans comme ça sent bon. okey bau pun sedap ya gaya tadi okey guys jadi diratakan dan digaulkan bersama daging-dagingnya tadi nanti proses aku tuh guys I'm telling them how if I do it okay so nanti proses kita itu aku engkau kita sama beketuk nanmu kira nanti bakal proses aku tuh tadi bawang dulu udahnya carrot nanti carrotnya tadi udah nyak tadi udahnya baru campur ngau dagingnya udah masak mimit baru ngadu kita bukai okay you will say Ok, tu veux montrer ça? Je vais t'expliquer. Donc ça, c'est de la purée de tomates. Donc pomodoro, c'est tomate en italien. Et ils te disent qu'il y a du basilic. Et tu vois ici le basilic, non? okay dah kita ya tahu tadi sos yang kepada aku tadi sos tomat ngau basiliknya tadi okay ya akan masukkan proses seterusnya Donc c'est toujours problème pour ouvrir parce que c'est très dur. Donc tu retournes, la fessée, et ça s'ouvre tout seul. okay nanti selalunya pedih kita kak tanya ya muka ya aku ya kalau buat burit baru hanya ya akan angkat ke jerempu okay wow that's a nice info thank you Voilà. okay lepasnya okay tu di okay habis atas daging kita nya tadi okay api yang kalau kuat okay guys api sedang-sedang Et on va ajouter de l'eau dedans pour récupérer le jus. okay yang gambar ya tadi Triti pengawal orang tua tuh guys ya campur air mimit tadi oke ngambil ke sosnya tadi meriah gitu oke mayo di air oke Et là, tu vois, ça commence à faire beaucoup de jus. Délicatement, tu remues pour tout bien mélanger. Delicately you have to mix it okay Regarde, t'as vu comme le jus que ça te fait? Délicatement. 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 Je French. Delicately. Ok. Wow, on a prévu juste la taille, hein? Oh là là! On peut pas en ajouter plus, hein? Est-ce que je peux fermer ou pas, tu penses? Le mieux, ça serait... Juste! Et voilà! Ngam-ngam kuya.
kuali kami dua itu nanti dia besar guys. Menyimpan dia lagi besar lah, tama kuali besar. Itu adalah namanya nama kita itu gula kami ya, okay, gula tebu tu, ari tebu, okay. So, Alors, dis-moi. le problème c'est que j'ai oublié de le dire. Ça va être un peu acide. Okay. Donc pour casser l'acidité, ce qu'on fait, on prend. Alors, là où nous on a du sucre brun comme ça, Ouais. normalement tu prends un sucre blanc, tu les carrés, tu le casses en deux et tu le mets dedans pour couper l'acidité. Et tu le mets juste comme ça. Ok. Et voilà dedans et tu remues un peu. Salah satu nama aku kitanya salah satu tips ya guys, laban kan kita manduk tomato tu tadi ya acidic yang pu taste-nya, okay, bisi masam-masam mimit, jadi ia akan masukkan sitik gula aja di tengah-tengahnya, ngambil kia meresap muai acidity-nya tadi tu ya. Okay. Et on en profite, on va ajouter du coup le basilic. Okay. Alors on peut mettre du basilic frais, qui est mieux, mais ça, Ok. le basilic frais, on le met plutôt à la fin. Si on a du basilic surgelé, on peut le mettre avant, ou alors il y en a qui est déjà dans la sauce tomate qu'on a plus une basilic, ou tu as du séché comme on a, et là on va mettre du séché. En fait, il va s'hydrater dans la sauce. Oke, untuk menghidrasikan basiliknya tadi, laban kita kena tahu, laban kita kena basilik dalam tomatonya tadi ku ya, jadi itu kita cuma ngengkeh utainya ya, oke? Ngengkeh basiliknya seterusnya. Very new, hein? Agi baru basilik tu, C'est beli ko sarinya, laban kemenuai banana memasak. I didn't see, we didn't use it. Okay, Ano po ko? We just bought it. Okay. du coup, Selalunya Kak beli fresh basilik tu guys, hari 6 pagi selalu kami dua yang beli nama fresh basilik tu, tak laban tu ngantutan gak disimpan deh. Jadi beri mayuh ge amai kami di tu guys, sorry ya laban asai kita mesti aku medak bakal pada kita aku mayuh mai ngena rempah ha. Kadang-kadang nanti kita rempah sudah di tahu nak bakar rempah kita dia nanti dah ya saya nanti nak beri mayuhnya lah. Kadang-kadang nanti kami berapi, kami ngagak sukatan based on berapa gram daging, okay? Okay, the end result. Vas-y. tu vois, en fait, on voit bien que ça commence à durcir un peu, bien mijoter. Elle est belle la sauce. Tu vois, on voit que c'est dense. Okay. Jadi kita medak sosnya tadi udah meresap dalam daging ya aku yang madah tu bakal tahu pada kita ya nak pecah-pecah dah atau ya ngam yang tiba tahu. C'est petit. Okay. Okay. Proses penyediaan kami dua nak mandang ke kini cara mandu spaghettinya tadi laban aku rasa kita pun nemu kini cara ngagak ya. On va mettre des spaghettis au milieu. Okay. Masukkan spaghetti dulu. Did you put olive oil when you cook the spaghetti? Pada tu? Yes, into the water. Okay. Dalam airnya tadi, dengkeh ya olive oil, okay? Nya aja. Olive oil aja dengkeh dalam airnya. Lalu kita ngagak spaghettinya lagi, okay? Bien au milieu. Bien de la gardinure. Voilà. Tu regardes si tout le truc est bien épais. Tu mets un peu de jus. Bisik jus saya mimit. Aku selalu minat utai tu bisik mimit jus, jadi ya ndak tepat asa yang kita makai, okay? Les pâtes ne colleront pas comme ça. Et on finit. On va prendre le parmesan. Parmesan cheese, sorry. Kami nya baknya, and then okay. So tu kena kami nama aku kita nya ngurit cheese nya, okay? Sorry if my Iban is wrong. Okay, then the guris kita berkata. Okay. Il faut mettre beaucoup de fromage. Orang menua sikit rindu makan cheese, okay? Pada kita ianya melt dalamnya. Ya gamal ya guys. Sepatutnya angat-angat, okay? Ngambil ke cheese-nya tadi melting dalamnya tadi. Wow. Et là, normalement, tu mets la petite feuille de basilic et ça te fait vert, blanc, rouge. Okay. Jadi dia tahu nanti kita bisik basilik hidupnya kan kita batasnya, tapi kita nak ada isar itu. So. Et voilà. Donc voici les spaghettis à la bolognaise.
Jangan lupa. Alors, je rajoute Jalal Noupa. Click, like, subscribe, comment and share. And don't forget our channel on Facebook. C'est bien? Bisous. Bisous.